बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। दिसंबर के ठंड में मुल्की सियासत का मौसम गर्म है, जिसकी बड़ी वजह 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात हैं। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की 16वीं बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्की मसाइल से निकालने के लिए और आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए 10 नुकाती एजेंडा पेश किया गया, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सामने रखा इस जलसे के तवस्सुत से, जिसमें जो मोटी बातें ये हैं कि 5 साल में अगर आवाम उन्हें चुनती है तो वो आवाम की बिलखसूस जो मुलाजिम पेशा लोग हैं या जो इनफॉर्मल सेक्टर में उनकी तनख्वाह दोगुनी कर देंगे। फिर 300 यूनिट तक बिजली पैदा करने के लिए सोलर सिस्टम लगा कर दिया जाएगा। नौजवानों को के लिए यूथ सेंटर्स कायम किए जाएंगे। किसान कार्ड्स और किसान को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो सेहत की सहूलियात हैं वो तमाम मुल्क में उसका जाल बिछाया जाएगा, जिस तरह का उन्होंने कहा हमने सिंध के बहुत से अजला में इसको शोकेस किया है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी देंगे, गरीबों को 30 लाख घर बना कर दिए जाएंगे, और जैसे मैंने आपसे कहा कि 300 यूनिट के लिए सोलर पैनल के अलावा हर ज़िले में ग्रीन एनर्जी पार्क कायम किए जाएंगे। साथ में उन्होंने कहा कि अवाम की राय भी पूछी जो जलसे में हाज़रीन मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो आइंदा आम इंतखाबात के में पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की आवाम को कहा कि वो पीपल्स पार्टी ही को इसलिए वोट दें कि उनके मुताबिक नई तर्ज सियासत के अलमबरदार हैं और पाकिस्तान को इन मुश्किल मसाइल से निकालने की अहलियत भी पीपल्स पार्टी रखती है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज की बात करें तो आज बहुत बड़ी शमूलियत हुई है। मखदूम सैयद फैसल सोलह हयात, साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े कलीदी रहनुमा, इससे कबल वो पीपल्स पार्टी पैट्रियट में भी रहे थे, साबिक वजीर दाखिला रह चुके हैं, मखदूम सैयद फैसल सोलह हयात ने मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार की है। मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ साहब आज झंग में मौजूद थे, जो उनका आबाई इलाका है। मखदूम फैसल सोलह हयात साहब का इस मौके पर शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि 2024 के इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की मनाजिल की तरफ लेकर जाएंगे। जो इनका माजी का रिकॉर्ड रहा है नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने कहा उसके बलबोते पर हम पाकिस्तान के इक्तिसादी मसाइल का हल तलाश करके लेंगे और जो महंगाई है इसको काबू में रखेंगे। मखदूम फैसल सोलह हयात साहब जंग की एक बड़ी बासर शख्सियत है। इनकी नून लीग से शमूलियत के हवाले से उनका कहना यह था कि PMLN को यहाँ पर इस इलाके में बहुत इससे बूस्ट मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको बताते चले कि बैट यानी इंतखाबी निशान बल्ला अब उन्हें वापस मिल चुका है। इंटरिम रिलीफ मिला है पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान के हवाले से फैसला देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया था। इसके साथ साथ कागजात नामजदगी का जो पहला मरला था वो मुकम्मल हो गया और उसके मुताबिक 28,626 कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की जानिब से उम्मीदवारों की जानिब से सबसे ज्यादा कागजात जमा कराए गए हैं, 2400 से ज्यादा, जबकि PMLN की जानिब से 2000 से ज्यादा। पीपल्स पार्टी ने भी बहुत से कागजात नामजदगी जमा कराए। इन तमाम नुकात पर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर एक और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ी अहम खबर है जो मैं प्रोग्राम की इब्तिदाई में आपके सामने रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी हो गया है। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने तहरीर किया है, जिसका बुनियादी क्रक्स ये है, जैसे मैंने कहा फैसला तो 22 सफ़ात पर है कि बामी एहतराम के रिश्ते को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की जो राय है उसको तरजीह देगी और अपनी जो राय है वो उससे नहीं तब्दील करना चाहती। आपके इल्म में है कि 184(3) के तहत अपील का हक इस पर दिया गया है। फिर बेंच किस तरह तश्कील दिया जाएगा, वो तमाम नुकात पिछली पार्लियामान ने अप्रूव किए थे। आज उसके हवाले से ये फैसले सामने आए और मुल्क की सियासत में इस फैसले की बहुत से असरात भी आएंगे। इन तमाम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब सेंटर डॉक्टर हमायूं मोमन साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा इस्लामाबाद स्टूडियोज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। कमर जमान कारत साहब हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर। साबिक मुशीर रह चुके हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के और पीपल्स पार्टी के बड़े जिसे कहते हैं नुमाया लीडर हैं, उनके वस्ती पंजाब की सदारत भी कर चुके हैं। कमर जमान कारत साहब को भी वेलकम करते हैं। कैसर अहमद शेख साहब जो मुस्लिम लीग नवाज के सीजन पार्लियामेंटेरियन हैं,
سابقہ حکومت میں شہباز شریف صاحب کے جب وہ وزیر اعظم تھے تو قیصر شیخ صاحب ان کے معاون خصوصی تھے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تینوں موضوع مہمانوں کو. فارم ویلکم. میں گفتگو کا آغاز کروں گا سینیٹر ہمایوں مومن صاحب سے. سینیٹر صاحب بہت شکریہ. ایک تو ملکی سیاست میں اب تو پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا اور اگینسٹ آل دا پریڈکشنز اور آپ لوگوں کی جانب سے ظاہر بات ہے ایک بات یا بیانیہ بنایا گیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ. اب تو آج میں دیکھ رہا تھا جو فگرز آئی ہیں اس میں تو کاغذات نامزدگی سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے امیدواروں نے جمع کرائیں جو کہ ایک اچھی بات ہے. دوسرا بلے کا نشان جو ہے وہ انٹرم ریلیف میں آپ کو دوبارہ مل گیا ہے. کیا کہیں گے ان دو حوالوں سے پھر آگے بڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی. I don't understand one thing. جسٹ بیکاز کہ پاکستان تحریک انصاف obviously سب سے بڑی جماعت, سب سے مقبول جماعت ہے اور ہمارے 2434 بندوں نے اگر نامینیشن کر لی اور پاکستان کے ہر پروونشل اینڈ نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر 100% پہ کر دی ہے. سو ڈز دیٹ مین کہ کیا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مل رہا تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ اس لیے نہیں مل رہا تھا کہ ہم نے پروسیجر میں دیکھا کہ جو لوگ کرنے جا رہے تھے, چاہے وہ لائرز تھے, چاہے وہ مطلب کینڈیڈیٹ کے لائر تھے یا کینڈیڈیٹ خود جا رہا تھا, کوئی جھپٹی پٹی سے ان کا پیپرز لے جاتے تھے, عورتوں سے چھین کر لے جاتے تھے. اور یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے, یہ آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, اور لوگوں نے اپنے انٹرویوز میں کہا, یہاں تک کہ آر اوز نے خود بھی کمپلین کی ہے کہ یہ ہمیں فائل نہیں کرنے دے رہے, ہم سے پیپر لیے جا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ بینک کے اندر جو لوگ پیسے جمع کرانے کے لیے گئے تو بینک والوں نے کہا کہ ہم پیسے نہیں جمع کر سکتے, ہماری نوکری خطرے میں. تو کیا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملا؟ نہیں ملا. ہاں, ہم نے اس فیلڈ کو لیول کر دیا. اچھا, لیول کر دیا. لیول کر دیا. تو ہم نے کیا کیا؟ سوری فار انٹرجیکشن. لاہور ہائی کورٹ اور عدالتوں میں آپ لوگ گئے, عدالتوں نے اس حوالے سے بڑا انٹروین بھی کیا, اور حماد اظہر صاحب جو خود تو روپوش ہیں اور ان کی میں نے لیکن ایکس پہ ٹویٹ دیکھی, انہوں نے کہا کہ جو ڈی آر او صاحب تھے وہ خود آئے اور ان کے پیپرز نہ صرف ایکسیپٹ کیے گئے, اپروو بھی ہو گئے. دیکھیں اس طرح یہ میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. تو یہ بھی مثالیں ہیں. دیکھیں مثالیں یہ آپ لوگوں نے لیول پلے کیا وہاں پر ریاست کی جانب سے بھی. نہیں, یہ ہم ریاست نے اس وقت اس گورنمنٹ نے, یہ تو پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کی جو ایکسٹینڈڈ جو کیئر ٹیکر یا ان کی ٹیک کیئر کرنے والی گورنمنٹ ہے, انہوں نے ہمیں کوئی رعایت نہیں دی. یہ آخر نہیں, یہ اینڈ میں ہمیں یا عدالتوں سے انہوں نے ان کو کہا کہ یار یہ مت کرو, اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ بھائی جان کیا کر رہے ہو. تو اس وجہ سے کہیں جا کے ہمیں تھوڑا بہت وہاں پہ ایک ونڈو ملا تھا. اچھا, ہم جب یہ دیکھ رہے تھے تو ہمیں نیکسٹ سٹیج میں, یہ پری پول ریگنگ میں ہمیں نیکسٹ سٹیج میں ہمیں خطرہ یہ ہو رہا تھا کہ جب یہ اسکروٹنی نہیں ہوگی تو اس میں یہ چھان بین بہت اور زیادہ کر لیں گے. اب اس کے لیے ہم نے کیا کہا, جو ہمارے جتنے بھی کنٹینڈرز ہیں ہم نے کہا آپ سارے کے سارے فائل کر لو, تو بجائے اس کے کہ ہم ٹکٹ آپ کو شروع میں دیں, once you cross that thing, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کون کون اس سے نکل کے آ چکا ہے. that is how we will do that thing. تو ہم لوگوں نے امپرووائز کر کے اپنے آپ کو اس جگہ سے نکلوایا ہے. تو یہ تو لیکن اس کا یہ ہرگز کا مطلب نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ہے. سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے نا لیول پلینگ فیلڈ. ظاہر ہے. ٹھیک, وہ آپ کی بات اس حد تک کہ ظاہر بات ہے آپ کے پاس تمام یہ آپشنز موجود ہیں, اور بلے کا نشان بھی واپس ملا ہے, اس سے بھی بوسٹ ملا ہے. وہ بھی نہیں, دیکھیں وہ بھی ہم سے ناجائز طریقے سے لیا گیا ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھا. یہ اگر آپ غور سے دیکھیں اسی کے ہم نے واپس ملا ہے نا, یہ چیزیں یہ ہونا نہیں چاہیے. یہ ہونا, میں آپ سے شناختی کارڈ آپ کا واپس لے لوں, بھائی کیوں لے لوں؟ یہ تو آپ کی ایک قسم کی وہ ہے نا آئیڈینٹی ہے. ہاؤ کین آئی ٹیک یور آئیڈینٹی فرام یو؟ آپ سے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, لیکن ہم نے دیکھا ماضی میں انفارچونیٹلی, چونکہ میرے سوال سنیں, آپ سینٹ کے رکن ہیں. ہاں, آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے پی ایم ایل این سے ان کے جب سینٹرز کا الیکشن ہو رہا تھا نہیں, اب میں بات بتاتا ہوں وہ کیا تھا. ان سے نشان نہیں لیا گیا تھا, میں ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. نہیں لیا گیا تھا. سنیں, ان کے جو چیئرمین, جو اس وقت جو ان کے چیئرمین تھے, پارٹی چیئرمین تھے, وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. وہ ہمیشہ جو ان کے ہاتھ سے جو سگنیچر تھے, وہ جتنے بھی سگنیچر تھے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. ہاں, بیک ڈیٹ سے
जिस डेट से भी ना, देखिए जब भी हो जाता है ना, जब भी हो जाता है ना, आपको इसलिए बता रहा हूं, उसमें नुकता ये था, फिर हम बात आगे कैसर शेख साहब की तरफ बढ़ेंगे जो दे दिए गए थे टिकट। हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उसको बैक डेट से कहा था कि अप्लाई होगा, लिहाजा उनके मुसद्दिक मलिक साहब, आपके पुलिस से उन सबसे पूछिएगा कि वो आजाद हैसियत में जीते थे, लेकिन एक मिनट, इंडिपेंडेंट थे। एक मिनट है जी, इट हैज हैपेंड। नहीं, एक मिनट है जी, पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है। मैं एक मिनट है जी, मैं सेनेट का इलेक्शन लड़कर आया हूं जी जी, इसलिए मैंने मेरे, आपको अब बताया। सुन ले, मेरे साथ के जो एमपीएज हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएज हैं, जो जानता हूं कि मैं कौन हूं, वो ये नहीं जानते कि यहाँ पे निशान, बल्ले के निशान पे मोहर लगाना है, वो मुझे बाय नेम जानते हैं। वो उन्होंने डॉक्टर हुमायूं को वोट दिया था, उन्होंने बल्ले को वोट नहीं दिया था। आपको याद होगा कि खाने होते हैं ना, अगर खाने में बल्ले पे या शेर पे नहीं निशान लगाएंगे तो नहीं होगा। नहीं, उसमें नाम होता है और उसमें सारी चीज होती है, तो उस लिहाज से होता है। तो वो लोग ऑलरेडी उस ये आम वहां में जो बेचारे गरीब हैं, जिनके इसका यू कांट कंपेयर दैट थिंग। मेरा नुकता है कि उस वक्त भी आवाज उठानी चाहिए उसी शदोमत से। भाईजान उस वक्त भी आवाज उठानी चाहिए थी, बिल्कुल उठानी चाहिए थी, गलत वो भी था। लेकिन देखिए, आप इनको कंपेयर नहीं, आप ये नहीं कंपेयर कर सकते कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं एज अ जर्नलिस्ट एंड तजिया निगार और एज अ एंकर पर्सन, ठीक है। मैं बाहर जाके वो सड़क पे एक और बंदा है, मैं आपको उसके साथ कंपेयर कर लूं, वो अपनी राय दे रहा होगा, लेकिन यू इट इज योर जॉब। मैं उनको वापस नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ था वो आमराना तरीका था, वो बहुत गलत था। तलवार ले ली थी, तलवार ले ली थी। सवाल ये हो जाता है, क्या अगर पीपल्स पार्टी से गलत करके ले लिया था या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से गलत करके ले लिया था, इज दैट अ जस्टिफिकेशन के हमसे भी ले? क्या ये जस्टिफिकेशन? डोंट मेक इट राइट। एक मिनट, मेरा नुक्ता ये नहीं था, मेरा नुक्ता था कि जब किसी से गलत हो तो दूसरी सियासी जमात को खामोश फेंस सिटर नहीं बनना चाहिए, सुने साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं होना चाहिए। मैं मिसाल देता हूं कि अगर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब गिराया था, तो आज हम कहते हैं चूंकि उन्होंने गिराया था तो आप फलस्तीनियों पे भी गिरा दो। आपने मेरे नुक्ते को गलत समझा है, मेरे नुक्ते को गलत समझा है। उस वक्त भी गलत था, उस वक्त भी गलत था, नून के टाइम पे भी गलत था, आज भी गलत है। ये मैं कहता हूं, लेकिन आवाज़ हक उस वक्त भी एक मिनट उठानी चाहिए। लेकिन उस टाइम पे जब जो नून का था, पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ था और जो ये हुआ, ये दोनों बहुत गलत हैं। ओके, उसको उसी जोरदार आवाज से कहना चाहिए, बहुत ज्यादा गलत है। ये मेरा नुक्ता था। अदरवाइज आई एग्री विद यू, टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट। कैसर शेख साहब, सर आपको वेलकम करते हैं। आपने गुफ्तगू सुनी, हुमायूं मोहम्मद साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी। सर बताइएगा, एक तो आपका इलाका चिन्योट है और साथ ही जंग है, बहुत बड़ी शमूलियत हुई है। मैं कैसर साहब आपके पास सवाल सर लेकर आता हूं। कमर जमान कारया साहब ने हमें ज्वाइन किया है थोड़ी देर के लिए, चूंकि उनकी कहीं और मसरूफियत है और पीपल्स पार्टी के लिए आज बड़ा अहम दिन है। और कमर जमान कारया साहब, जाहिर बात है, उनकी तो इस पूरे 27 दिसंबर का जो इंतहाई अफसोसनाक वाकया होता है, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की शहादत हुई, और हमें अच्छी तरह याद है कि कारया साहब के बहुत ही करीबी अजीज भी उसमें शहीद हुए थे। कारया साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कारया साहब सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हैं और कैसर शेख साहब हैं। सर आपको बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने वक्त दिया। पहले तो सर आज 27 दिसंबर का दिन है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके साथ जिन्होंने शहादत पाई उन सब के दर्जात बुलंद करे। अहम नुकता यह है कि आज आप पीपल्स पार्टी की जानिब से 10 नुकात का एजेंडा दिया गया है। आइंदा इंतखाबात में अगर पीपल्स पार्टी को वोट पड़ता है तो वो इन 10 नुकात के जरिए लोगों के मसाइल से उनको निजात दिलाएगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं, एक ऐसा एजेंडा दिया गया है जो कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? इसमें तनख्वाहें डबल करने की बात की गई है, 300 यूनिट के सोलर सिस्टम लगाने की बात की है, किसान कार्ड, डायरेक्ट सब्सिडी, ग्रीन एनर्जी पार्क, 30 लाख घर बनाना। क्या कहेंगे कारया साहब, इस पे पहले जरा मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा। मार साहब, पहले तो यकीनन आज हमारे लिए पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा अलमनाक दिन भी है। और आज के दिन मोहतरमा हमसे जुदा हुई, आज के दिन मेरे कजन तौकीर अकरम शहीद हमसे अलग हुए, बिल्कुल उनके बहुत सारे साथी शहीद हुए, और वो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल करते हुए जमहूरियत की राह में अपने सफर के ऊपर इस मुल्क के लोगों को इंसाफ दिलाते हुए अल्लाह के पास चले गए। हाँ, आज बिलावल साहब ने जो एजेंडा अनफोल्ड किया है, बेसिकली ये होता ही है कि आप बुलेट पॉइंट में जी बुनियादी तौर पे आपकी प्रायोरिटीज देते हैं लोगों की। बाकी ये तो नहीं होता कि आप सिर्फ इस तक महदूद रहेंगे, आपने अपनी प्रायोरिटीज डिक्लेयर कर दी कि हमारी ये चीजें प्रायोरिटी में होंगी। 10 पॉइंट्स जो आपके सामने हैं, अगर हम कह रहे हैं कि हम मजदूर कार्ड का प्रोग्राम शुरू करेंगे, तो हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया,
جس کو ساری دنیا نے ریکگنائز کیا, اس کو اپریشیٹ کیا, اور وہ دنیا کا کامیاب ترین پروگرام ہے, اور اب وہ پاکستان کے بہت سارے بلکہ 1 کروڑ کے قریب خاندانوں کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کے بچوں کو تعلیم میں, ان کو سبسسٹنس میں. اسی طرح مزدور کارڈ بھی اسی کی ایک شکل ہوگی, کسان کارڈ بھی اسی کی ایک شکل ہوگی کہ جہاں ضرورت ہے وہاں ٹارگیٹڈ انٹرونشنز ہوں تاکہ لوگ ہمارے ملک کے وہ اس مشکل صورتحال سے نکل سکیں باہر. سر کہہ صاحب یہ نکات سر آگے میں بائن لارج آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی 50 لاکھ گھر بنانے کی بات کی تھی, آج بلاول صاحب نے 30 لاکھ گھر بنانے کی بات کی ہے, پھر 300 یونٹ بجلی کی بات جو ہے وہ دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے, پی ایم ایل این کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے سولر پینلز لگانے کے حوالے سے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کارڈ. آپ کو ہر جماعت اپنی پرائرٹیز دے گی, باقی جماعتیں بھی لوگوں کو ریلیف کے لیے اپنی بات کریں گی. ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم 30 لاکھ گھر دیں گے جی تو آپ ذرا غور کیجئے, ہم نے بھٹو کالونی کہا تھا تو ہم نے بھٹو کالونی دی تھی. اچھا ہم نے غریب لوگوں کو بے زمین ہاریوں کو زمین دینے کی بات کی تھی تو ہم نے زمین دی. ہم نے کسان عورتوں کو, دیہاتی عورتوں کو, ہاریوں کی بیگمات کو, ان کو جو زمین دینے کی بات کی تھی تو ان کو زمین دی. اور یہ جو گھر بنانے کی بات کی ہے پورے ملک کے اندر ہی, اس میں سے میجر پروجیکٹ تو ہمارا آلریڈی شروع ہے, جو سندھ کے اندر جی فلڈ کے افیکٹیز کو جو گھر دینے تھے وہ ہمارا پروجیکٹ آلریڈی شروع ہے. ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو آؤٹ آف بلو ہو, ہم 50 لاکھ گھروں کی طرح نعرے نہیں لگا رہے, ہم 1 کروڑ نوکریوں کی باتیں نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, آپ کہتی ہیں آپ کہہ رہی ہیں ڈویبل ہیں, استحکام پاکستان پارٹی نے آلریڈی پروسیس از آن 300 یونٹ کی بات کی. کہہ رہے صاحب سیاسی سوال بھی کرنا چاہوں گا, فیصل صالح حیات نے سر پی ایم ایل این کو جوائن کیا ہے, پیپلز پارٹی کا چونکہ نام آ رہا ہے اور ظاہر بات ہے ان کی ایک بڑی وابستگی طویل رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں ایک بڑا لاس ہے پنجاب میں, پہلے ہی پیپلز پارٹی کے کارڈرز میں اتنی سٹرینتھ نہیں ہے, پھر مخدوم فیصل صالح حیات صاحب کا نون لیگ پہ چلے جانا. فیصل صالح حیات پچھلا الیکشن لڑے تھے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے, ذاتی تعلقات کے حوالے تک تو وہ رہے. آپ نے کبھی ان کو پیپلز پارٹی کے جلسوں میں, میٹنگز میں کسی جگہ نہیں دیکھا ہوگا. وہ ایک اپنی ذات میں انجمن ہے, اپنے مزاج والے ہیں. ان کا جانا, میں یہ تو نہیں کہتا کہ کسی کے جانے سے پارٹی کا نقصان نہیں ہوا, لیکن وہ پیپلز پارٹی میں اس طرح پیپلز پارٹی کے کیڈرز میں کبھی بھی نہیں تھے. اچھا وہ پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑتے تو یقیناً ایک اچھے پوٹینشل والے کینڈیڈیٹ ضرور تھے. سر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے بلبوتے پہ الیکشن لڑے گی, کسی سے اتحاد, اسپیسیفکلی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں نون لیگ ہے, انہوں نے کہا کہ اب ہماری راہیں جدا ہیں اور ہمیں اگر ووٹ پڑتا ہے تو اپنے بلبوتے پہ ہم الیکشن لڑیں گے. کچھ یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ساتھ ان کے عہدیداران کے یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان سے کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں, یا دیگر جماعتوں سے فیصل کنڈی صاحب کی بھی بات میڈیا میں چلی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف پی ٹی آئی والے ہمیں ووٹ دے دیں. جماعتوں کی کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ لوکل ایڈجسٹمنٹس کی حد تک, جہاں پہ جماعتیں سمجھتی ہیں لیڈرشپ الاؤ کر دیتی ہے. لیکن جس طرح انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی ہیں وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کارکنوں کو اگنور کر کے, اپنے صحیح ساتھیوں کو اگنور کر کے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کوئی بڑا اچھا آپشن نہیں ہوتا. جہاں آپ کے پاس کوئی چارہ نہ ہو وہاں پہ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے, لیکن اب کسی جماعت کو بھی کوئی بڑی اکثریت مل جائے وہ اکیلے اپنی حکومت بنا پائیں, ایسا شاید ممکن نہیں ہوگا. اچھا لہذا ایک مکس کی حکومتیں بننی ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں. سر مکس کی حکومت بننی, ٹھیک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پری الیکشن ظاہر بات ہے تھوڑی بہت جو لفظی گولہ باری ہوتی ہے, لیکن آپ کا نقطہ ہے کہ جو الیکشن ہے وہ کولیشن بننی ہے. سینیٹر ہمایوں صاحب سے سر میں نے بلے کے نشان کے حوالے سے پوچھا تھا, پیپلز پارٹی کا بھی انہوں نے بڑے دبنگ انداز میں کہا کہ ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی غلط ہوا جب تلوار کا نشان لے لیا گیا تھا, اور ان کے ساتھ بھی غلط ہوا. اب تو پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کی جانب سے ان کو انٹرم ریلیف ملا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, جو انتخابی نشان ہوتا ہے یہ کتنا بڑا اثاثہ ہوتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے؟ دیکھیے انتخابی نشان بیسیکلی جماعت کے لیے ایک اہم اثاثہ ہوتا ہے, بلا شبہ اس کی اپنی شناخت ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کا نشان تلوار تھا, ہم سے چھینا گیا, پھر ہم نے ہماری جماعت کو روکا گیا, پھر ہم نے نئی جماعت رجسٹر کرائی. یہ عمل تو
اس ملک کے اندر جبر کے ہتھیار استعمال کیے گئے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, انفارچونیٹ ہے, یہ اچھی بات بھی نہیں ہے. اور اگر انہوں نے یہ بات پی ٹی آئی کو بھی سمجھنی چاہیے تھی کہ ان کو کوئی اسپیشل ریلیف والی معاملے تو اب نہیں ہیں. انہوں نے جو قانونی نقطہ تھا وہ پورا کرنا ان کا فریضہ تھا, وہ کرنا چاہیے تھا ان کو, وہ نہیں کر پائے, جس کے نتیجے میں ان کو نقصان ہوا ہے. اور اب اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ملک کے اندر, انوار صاحب ہمارا تو بیسک تقاضا ہی یہ رہا کہ بھائی سارے ملک کے اندر اس وقت ایک فضا یہ بنانی چاہیے کہ تمام جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں. اگر کسی جماعت کی قیادت کے اوپر کوئی الزامات ہیں, کوئی قانون کو مطلوب ہے, کچھ ہے, تو وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کر لی جائے. وہ اپنی جگہ بالکل وہ قانون کو فیس کریں, لیکن باقی جماعتوں کو روکنا, یہ نہ تو جماعتیں رکا کرتی ہیں, نہ ہی نشان جماعت کی الٹیمیٹ کوئی نشاندہی ہوتے ہیں. نشان اگر چھین بھی جائیں تو آپ یاد کیجئے 2002 میں ہم سے نشان چھینا گیا, ہم نے نئی جماعت بنا لی اور ہم تیر کے نشان پہ لڑے تو ہم جیت گئے تھے. اس وقت بھی ہمارے 21 ممبر توڑ کے جنیجو کا اپنے جمالی گورنمنٹ بنی تھی, پیپلز پارٹی ورنہ میجورٹی لے گئی تھی. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ سر, نوازش آپ نے پروگرام سجدے کے لیے والا کہ سر. شیخ صاحب سر معذرت آپ کے پاس ذرا وقت سے دیر سے آ رہا ہوں. آپ سے جاننا چاہوں گا, سوال میں یہ رکھ رہا تھا کہ فیصل صالح حیات صاحب کی بات چل نکلی ہے, چونکہ آپ چنیوٹ سے ہیں, وہ جھنگ سے ہیں, قریب قریب کے اضلاع ہیں. کیا کہیں گے پی ایم ایل این کو اس سے تقویت ملے گی؟ مخدوم سید فیصل صالح حیات صاحب جنگ سے شامل ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن میرے خیال میں آپ ہی تھے کیسر شیخ صاحب جنہوں نے پی ایم ایل این کا علم اٹھایا ہوا تھا اور آپ لوگوں نے چنیوٹ سے سیٹ نکالی تھی, وغیرہ تو سینٹر ہمایوں صاحب کی جماعت جو ہے وہ اس ایریا سے کافی سیٹیں لے گئی تھی. کیا کہیں گے کیسر شیخ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید انوار الحسن صاحب, سر آپ نے درست کہا کہ میرے ریجن کے نا اس وقت حافظ آباد, چنیوٹ, جھنگ, میاں والی, خوشاب, بکھر, ان تمام ضلعوں میں سے صرف ایک سیٹ ہماری چنیوٹ کی, وہ پچھلے 2018 کے الیکشن میں ہم نے کامیابی حاصل کی پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ. اب فیصل صالح حیات صاحب ایک پرامیننٹ شخصیت ہے ہمارے علاقے کی, ایک بڑی ان کی حیثیت ہے اور میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. اور مسلم لیگ نواز کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک کافی خوش آئند بات ہے. اچھا, باقی اصل میں آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ مینیفیسٹو پہ بات کر رہے تھے. ضرور ضرور. یہ بات کرنا جو کہ 300 یونٹ کو فری کر دیں گے بجلی اور یہ نوکریاں دے دیں گے, یہ سب زبانی باتیں ہیں. تمام پارٹیوں نے جو کچھ ابھی تک مینیفیسٹو دیے نا, کوئی سوچتا بھی نہیں ہے اس پہ عمل کرنے کا, اور ہمارے عوام بھی اب اتنا ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے عمل کرنا کچھ نہیں, اس بات پہ توجہ بھی نہیں کرتے. مینیفیسٹو ابھی آخری دنوں میں دے رہے ہیں. یہ مینیفیسٹو تو 5 سال ساری پارٹیوں کو دینا چاہیے. اب دیکھیں نا, روٹی, کپڑا اور مکان, بڑا مشہور مینیفیسٹو دیا. پیپل پارٹی نے آج تک کس کو روٹی ملی, کس کو مکان ملا, کس کو کپڑا ملا. اور یہ پی ٹی آئی کا منشور تھا نہیں جی کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے اور 1 کروڑ نوکریاں, کو پوچھتا نہیں ہے کیا کیا. ہم نے دیکھیے پاکستان واحد ملک ہے جہاں دنیا کی سب سے آخری ملک ہے. 40% ہمارے لوگ, 9.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں 24 کروڑ میں سے, اور 2.5 کروڑ بچہ سکول نہیں جا رہا. یہ کہیں اور نہیں ہے اتنی پرسنٹیج. دنیا پوری کی آبادی 800 کروڑ ہے اور وہاں پہ غربت کی لکیر کے نیچے 66 کروڑ ہیں. یہ یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے. 8.25%, یعنی 100 میں سے 8 غریب ہیں. پوری دنیا کی ایوریج امیر اور غریب ملک ملا کے, اور ہمارے یہاں 100 میں سے 40 لوگ غریب ہیں. چائنا نے, میں چائنا جایا کرتا تھا, چائنا میں غربت بے انتہا تھی. انہوں نے 1979 سے لے کے اس کے اگلے ابھی تک 60 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال دی ہے, اور ہم غریب نئے ہم تعداد بڑھا رہے ہیں. ہمیں تو یہ مینیفیسٹو دینا چاہیے ہر پارٹی کو, 9.5 کروڑ غریب ہے, اگلے 5 سالوں میں کتنے کم ہوں گے. ہم نے اس ہم تو توجہ ہی نہیں کر رہے نا. دیکھیے بات سنیے, یہ پارٹیوں کی بات اس وقت نہیں ہو رہی, ملک کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کی بات ہے, عوام کی بات ہے. غربت بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, سب. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 1990 میں انڈیا کی اکانومی صرف پاکستان سے 4 گنا تھی. آج ہماری اگر ٹوٹل اکانومی جی ڈی پی 380 ارب ڈالر ہے تو انڈیا کی 5000 ارب ڈالر ہو گئی ہے, 13 گنا ہو گئی ہے. پچھلے
23 साल में जमहूरियत हमारे यहाँ रही, जमहूरियत का 33 साल की बात मैं कर रहा हूँ, जमहूरियत ने क्या फिर रिजल्ट दिया? जब तक फ्रूट ही नहीं मिले आएंगे, लोगों को ही फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। हम तो क्या कर रहे हैं, इंडिया का जो बजट था ना, आज से 6 साल पहले डिफेंस का बजट वो हमसे 4 गुना था। हमारा 10 अरब डॉलर था, इंडिया का 40 अरब डॉलर था। अच्छा। आज उनका 13 गुना और 14 गुना हो गया है। हमारा बजट 10 अरब डॉलर से घट के डिफेंस का 6.5 अरब डॉलर हो गया है, कैसा और साहब? इंडिया का 40 अरब डॉलर से बढ़ के 83 बिलियन डॉलर हो गया है। मैं फिगर आपको दे रहा हूँ। ठीक तो है। हम कहाँ पहुँच रहे हैं? हम तो अपनी बातें कर रहे हैं, मुल्क की बात, लोगों की बात, या ये कि महंगाई किस तरह दूर होगी, इकानमी क्या। हमारे यहाँ तो वो फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं आता जो इलेक्टेड लोग होते हैं। हम जाते तो हमें आवाम के पास, वो हमें बातें करते हैं, बड़ा अहम नुक्ता पूछते है हैं आपका। कि भाई ये आपने आप क्या अक्सर किया? ये बात हम क्या करते हैं। जवाब दे? कोई हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कहता हूँ, और मुझे मैं तकलीफ होती है ना कि ये सोच के आया था कि कुछ लोगों को कोई बेहतरी के लिए हम मिलजुल के कोई ना कोई देंगे। किया क्या हमने? किसी भी पार्टी ने, या जो फौजी हुकूमतें आई हैं, ये मैंने आपको 90 से 33 साल का गिनाया, उसमें तमाम हुकूमतें शामिल हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ? कैसा हम तो साहब, ये दुनिया आपने के- आप नुकात उठाए, मैं दुबके आते हैं, छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद आएंगे। तो ये नुक्ता मैं सेंटर हुमायूं साहब के सामने भी रखूंगा, क्योंकि इनके साहब का इलेक्शन में, यानी 2018 के इलेक्शन में मशहूर 50 लाख नौकरियां थी। कारा साहब से भी सवाल किया कि अब वो 30 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दे पाए? और जो कैसर शेख साहब कह रहे हैं कि इस तरफ तवज्जो होनी चाहिए, मंशूर ऐसा दें जिस पर अमल दरामद को मुमकिन बनाया जा सके, और उसके साथ उस पर अमल दरामद के लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन भी होना चाहिए। इन तमाम नुकात को हम आज की नशिस्त में उठाएंगे वक्फे के बाद। वक्फा शामिल करते हैं, दोबारा लौट के आते हैं, वक्फा ले लीजिए। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। वेलकम बैक। सेंटर हुमायूं सबसे बड़ा अहम नुकात उठाएं, मैं चाहूंगा इस पे भी हमारी डिबेट होनी चाहिए। आप लोगों ने 50 लाख नौकरियां 1 करोड़ घर का कहा था। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। ओके, स्टैंड करेक्टेड। 1 करोड़ नौकरी, अच्छा आपको याद है, और 50 लाख घर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है वो बात के आप लोगों ने शऊर दिया या दिल फरेब नारे भी दिए, गुलामी नहीं चाहिए, गुलामी नहीं मंजूर। सिद्ध के दिल से बताएगा कितनी नौकरियां दे पाए और कितने घर बना पाए? देखिए, इस तरह है कि मैं आपको सिद्ध के दिल से ज्यादा मैं आपको स्टेटिस्टिकली बता देता हूं कि क्या है, जो कि पब्लिश्ड हुई है। ठीक है ना? प्लीज प्लीज। इस तरह ये कि 4 सालों में हमारे 5 साल पूरे नहीं हुए थे। जी जी। 4 या पौने 4 पौने सालों 4 में। साल। ठीक है, सेंटर में। हाँ, सेंटर में, मतलब हम ओवरऑल जो नौकरियां मिली हैं इस दौरान में, ठीक है, पौने 4 साल में, पौने 4 साल में, वो 1.8 मिलियन पर ईयर के हिसाब से मिली है। दैट मीन्स 7.2 मिलियन मीन्स 72 लाख नौकरियां मिल चुकी हैं पौने 4 सालों में। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं, 72 लाख नौकरियां मिली हैं। किन सेक्टर्स में? सुने, होता ये है, आपने एक टाइम देखा होगा कि फैसलाबाद में जिस वक्त ये बूम कर रहा था, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही थी, वहां पे जो स्किल्ड वर्कर था वो कम हो गया था। ये बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं आपको वो बता रहा हूं जो पब्लिश्ड है। ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये ब्यूरो बिल्कुल पब्लिश्ड है। मैं वो पब्लिश्ड उठा के आपको बता रहा हूं। ठीक है, घरों के लिहाज से जो जितना मुझे पता है तकरीबन 20-1 लाख या हो गया था, लेकिन उसमें 2 हमारे ऐसे कहां से ये बने 20 लाख हमारे साहब तो ऐसे कह रहे 20 लाख। आप जरा यहाँ से इस्लामाबाद से जरा बाहर निकले तो आपको पता चलेगा कितने ज्यादा नहीं, वहां पे मेरे ख्याल में कोई 1-1.5 कुछ मतलब शॉर्ट ऑफ 100,000 समथिंग इधर हुआ है, लेकिन 1 लाख से बहुत सारी जगहों पे, पेशावर में हर जगह पे ये चीजें बन रही थी। ठीक है, अच्छा, इसमें 1-2 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो हम लोग ने स्टार्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली वो मेटलाइज नहीं हो सका, जो रावी के उस लिहाज से था वो हो नहीं सका। 1-2 और चीज़ें थी, लेकिन ओवरऑल उसके ऊपर बड़ा काम हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए, होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। नौकरियाँ देने का मतलब ये है ना कि मैं PTV के अंदर अपने 5,000 बंदा डाल दूँ या PIA के अंदर 3,000 बंदा डाल दूं, जो पुरानी हुकूमतों ने की और उन सब के पट्टे बिठा दिए।
ठीक कह रहे हैं। ठीक है, वो नौकरी नहीं, नौकरी होती है कि आपने वहां पे एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है कि वहां पे बिजनेस आए, पैसा सर्कुलेट हो, बिजनेस बने, उन बिजनेसेस के अंदर जॉब क्रिएशन होती है। अच्छा, उसके लिए आपने एक काम करना होता है, उसमें आपने बैलेंस ऑफ मनी जो है ना आपने बैंक से निकालना होता है, तो आपने इंटरेस्ट रेट कम करना होता है। हम लोगों ने 6% तक इंटरेस्ट रेट नीचे ले गए थे। उससे यह था कि एक आदमी के पास ये ऑप्शन में कोई फायदा नहीं था कि वो पैसा बैंक में रखे, 6% उसको बैंक देगा, कोई फायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि अगर बिजनेस करे तो 20, 22, 25% के दरमियान में आपको प्रॉफिट होता है। आज इन लोगों ने पीडीएम पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट ने आज क्या किया है, अपने दौर में क्या किया है, 22% पे ले गए इंटरेस्ट रेट। अब मुझे एक बात बताएं, मैं क्यों अपना पैसा लगाऊं जिसमें मुझे लॉस का भी चांसेस होता है, जिसमें मुझे 10 लोगों को रिश्वतें देनी होती है, जिसमें 10 का मैं वो क्यों पैसा वहां लगाऊं, तो उसके बजाय मैं बैंक में रख के मैं 22% क्यों ना लेता रहूं। और ये चीज हो रही है। अच्छा, इसकी वजह से एक आर्टिफिशियल किस्म का वो है कि बैंक में आपके पास रिजर्व्स हैं ये सारे, लेकिन दैट इज नॉट द ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी नहीं चल रही, आपकी जॉब क्रिएशन नहीं हो रही, आपकी यहां पे बिजनेसेस नहीं हो रहे, आपके सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है मां सिवाय स्टॉक एक्सचेंज के, स्टॉक एक्सचेंज का पैसा इज नॉट अ ट्रू इंडिकेशन ऑफ द इकोनॉमी, सिवाय उसके और कुछ नहीं चल रहा था। ठीक है, और ये चीज है कि आप लोगों ने ये कारकर्दगी दिखाई। ठीक है, तो आपने इन चीजों को लेकर करना है। आप रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट, रिकॉर्ड सुन लेना, रिकॉर्ड ग्रोथ। अगर मैं एक बात बताता हूं, अगर मैं रिट्रोस्पेक्टिवली देखूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज थी उसमें 4 साल में से, मतलब 4 जो हम लोगों ने बजट पेश किए, उनमें से आखिरी 2 बजट जो हमारे थे, उन दोनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद हुकूमत है कि जिसने 2 दफा कंसेक्टिवली 6 जीडीपी को टच किया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक दफा टच किया। हालात पर क्यों थे मुल्क की मईशत? किसने कहा कि मुल्क की मईशत के हालात? झूठ बोलते हैं वो तो IMF के, आप लोग IMF से एक मिनट, मैं IMF था, एक मिनट है, पेट्रोलियम प्राइसेस कम नहीं करेंगे, आप लोगों ने बताया कि एक मिनट है, मानता हूं कि वो किया था। उसकी भी वजह ये थी, उसकी वजह ये थी कि आप देखें, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने अपना अंदाजा लगाया कि इस साल के आखिर में मेरे पास 50 रुपए आने चाहिए। मुझे 50 की बजाय, एक साल की बजाय मुझे 9वें महीने में 50 रुपए मिल जाते हैं। अगले मैं देखता हूं मुझे 20 रुपए मिल रहे हैं। मैं उन 20 रुपए को सब्सिडी जून तक, मुझे पता है कि जून तक मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, तो मैं जून तक जो एक्स्ट्रा मुझे पैसे मिल रहे हैं मैं वो रिलीफ दे रहा हूं, आवाम को दे रहा हूं। इसमें क्या बुराई है? उसमें आपकी कमिटमेंट होती है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं होल्ड ऑन, मैं आपको IMF की ट्रैवल्ड है ना, एक्सपोजर ऐसा तो नहीं होता। सर मैं एक बात बताऊं, IMF डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं। एक सुन ले, IMF का बेसिक कॉन्सेप्ट एक है कि भाईजान आप अपनी इनकम बढ़ाएं और आप अपने एक्सपेंसेस कम करें। टैक्स रेशियो बढ़ानी चाहिए थी। सुन लेना, हमारे मैक्सिमम टैक्स उन दिनों में हुआ था। मैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात कर रहा हूं। हमारा टैक्स हम लोगों ने 700,000 से 3 मिलियन पे लेकर चले गए थे इन 3 सालों में। चले हम लोगों ने हर चीज में, देखिए आपका रिकॉर्ड, सर आपका रिकॉर्ड, मटेरियल दिया ना कैसर शेख साहब इसके एक्सपर्ट हैं, अब इसका थ्रेड एनालिसिस करेंगे। रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इन लोगों ने जो 2022 में किया था उसके रिकॉर्ड ग्रोथ इन क्या कहते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, रिकॉर्ड ग्रोथ इन टेक्सटाइल, रिकॉर्ड ग्रोथ इन, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट इन 17 इयर्स। ओके, और ये इसके सारे आर्किटेक्ट जो हैं वो शौकत तरीन साहब थे। देखिए इसके मैं ये जानना चाह रहा हूं, इकोनॉमिक जार कौन से आपके? हमाद अजहर साहब थे। देखिए ये सारी टीम को क्रेडिट जाता है और डिस्क्रेडिट जाता है। इट्स नॉट वन पर्सन, इट्स द होल टीम। सर पॉइंट टेकन। अब आपने, मैं कैसा शेख साहब, ये तो बड़ी रोजी पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि 3 साल 8 माह जो आप पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं 1990 से लेकर अब तक, सेनेटर हमारी साहब तो कह रहे हैं इनके दौर में तो एक इकोनॉमिक बूम था और आइलैंड सब बना हुआ था, 72 लाख नौकरियां, 6% तरक्की की शरह नमू, जिसे ग्रोथ रेट हम लोग कहते हैं, 6.1 आखिर में 6.1 कह रहे हैं, और कह रहे हैं घर भी कोई 20 लाख के करीब बना लिए थे। साथ में उन्होंने कहा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेस्ट जा रहा था, इंटरेस्ट रेट 6% पर ले आए थे, और कहा आप लोगों ने इनके आने के बाद आकर सारा निजाम जो है वो दरम बरम कर दिया इक्तिसादी तौर पे। अनवार, अगर हम एक अपनी पार्टी को कहते रहेंगे ना, कोई मैं ये नहीं करना चाहता। बात तो ये है, मुझे ये समझाएं, हर कोई कह रहा है मेरी पार्टी ने बहुत कुछ किया, मुल्क दुनिया का आखिरी मुल्क हो गया सब मिला के,
मैं कोई क्या बात करूं, कोई बात तो उसकी होती है कोई लॉजिकल हो, हर बंदा अपनी अपनी पार्टी की बातें, हमारी किसी ने कुछ नहीं किया, हमारा मुल्क बहुत ही तकलीफ में है इस वक्त। जब ये इन्होंने छोड़ा ना 2022 में जून में, इन्होंने अप्रैल में छोड़ा, 2000 जून की फिगर हैं आप उठा के देख लीजिए, 30 अरब डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट थी और 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी, 50 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था जो इन्होंने छोड़ा है। और जो इन्होंने छोड़ा है ना जून में, तो 4,500 अरब रुपए का फिस्कल डेफिसिट था, छोड़ के गए, बेड़ा गर्क हो गया था। ये जो 6 पर आखिरी साल ठीक कह रहे हैं 6%, 6.1% ग्रोथ थी, फैक्चुअल फिगर्स है ना, लेकिन वो इस वजह से थी कि उससे पहले साल जीरो ग्रोथ थी, तो जीरो ग्रोथ पे 6.5% ग्रोथ की है ना इन्होंने, कोई वो 2 सालों की ग्रोथ हो गई ना, एक साल जीरो, दूसरे साल 6.1, टोटल इनकी 3.25 साल की ग्रोथ 3.2% है। अच्छा, टोटल जो 3.25 साल की 3.2 है। हम क्यों गलत बातें एक दूसरे से कर रहे हैं? हमारा मुल्क, मुझे ये बता दीजिए कि किसी और मुल्क में 40% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। हमारी जीडीपी क्या है? दुनिया के आखिरी सब सहारा अफ्रीका है ना, उससे भी घट गई है हमारा पर कैपिटा इनकम। और ये जब आए थे तो 1 लाख रुपया फ़ी पाकिस्तानी कर्ज था, ये छोड़ के गए तो 1.5 लाख रुपया फ़ी पाकिस्तानी कर्ज बढ़ा के गए। मुझे बताइए किसी फिगर में कोई फ़र्क हो तो मैं बैठा हूँ ना, ये तो सारी फिगर्स हैं, नेट रिजल्ट दे। ये कहना इन्फ्लेशन, भाई वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि 6% इंटरेस्ट रेट था। कोविड में तो इंटरेस्ट रेट क्या होना था? लोगों को पूरी दुनिया ने फ्री दिया है, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने दुकानदारों को, अपनी एसएमईज को, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कर्जा ज़ीरो से भी फैसिलिटेट किया गया है। उस वक्त तो इंटरेस्ट रेट क्या होना था? 6 पे कोई लेने वाला था क्या? उस वक्त तो हालत बड़ी ख़राब थी। बात ये हो रही है कि हम सब रियलिस्टिक बात करें। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं टोटल ओवरऑल बात कर रहा हूँ, फौजी हुकूमतें भी आई हैं, अगर हम अपने लोगों की बेहतरी नहीं करेंगे, उनका आप अब ये मुझे बताएं ना कैसर शेख साहब, 40% लोग गरीब हो चुके हैं। अब मेरा ये मुझे अब ये बताएं ना सर कैसर साहब, ये मुझे बताएं ना, ये तो आपने बता दिया 40% लोग जो हैं वो गरीब हो चुके हैं पाकिस्तान के, बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब आपकी जमात जो है वो आज भी शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि आप लोग इक़्तिदार में अगर आते हैं और चौथी दफा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो एक तो महंगाई को आप लोग काबू करेंगे, सारी तवज्जो आपको महंगाई को काबू करने में है, बिजली के बिल कम करने के हवाले से है। नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि जब 2013 में आए तो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, उससे ख़त्म किया, लेकिन साथ में आपके नाकिदीन कहते हैं कि इतना बड़ा गर्दिशी कर्जा उसकी वजह से बन गया क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बिजली के बिल बहुत बड़े हो गए हैं। अब इस दफ़ा वो कह रहे हैं हम सोलराइजेशन करेंगे। तो मैं जानना चाह रहा हूं, आप इसका हल भी बताएं ना लोगों को। आप लोग कह रहे हैं हमें इक्तिदार में लेकर आओ, शेर पे ठप्पा लगाओ, हम आपको मुल्क की इक्तिसादियत बदल के रख देंगे। देखिए हल सबके पास है, सीधा हल है, हम हल वो निकालना ही नहीं चाहते। देखिए बात ये है कि ये जिस तरह बात कर रहे हैं कि फलां कर देंगे, अगर हम ये टसल जारी रखेंगे और पार्टियां अपनी अपनी बात करती रहेंगी तो कभी भी कोई भी पार्टी आके कुछ नहीं कर सकेगी। देखिए हल क्या है कि हम प्राइवेटाइजेशन किया, हमारी स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 500 से 600 अरब रुपए साल का खजाना कर रहे हैं। पीपल पार्टी उसके फेवर में नहीं है कि उसको प्राइवेटाइज करें। अभी स्टील हमारे सब सारे आपके पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, 6 साल से बंद पड़ी है, उसको तनख्वाहें मिल रही हैं। फिर हल ये है नहीं भाई, एक हल बहुत बड़ा हल जो है ना वो ये है कि हमने माहौल ही क्रिएट नहीं किया कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। मैंने तमाम दुनिया के मुल्कों को विजिट किया है जिन्होंने रिसेंटली पिछले 30-40 साल में तरक्की की है। सिर्फ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से हुई है नंबर 1 तरक्की। हमारी एक्सपोर्ट किधर करेंगे? हमने तमाम ममालिक से तो कट्टी की हुई है, दुश्मनी की हुई है, उनकी वजह से होगी वजह वो। लेकिन उनकी वजह से चाइना हमें समझाता था जब हम जाते थे ना उनके बाद, वो आपको क्या हो गया है? वो कहते हैं चाइना और ताइवान आपस में बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेड चाइना और ताइवान की। इन्होंने क्या किया? खान साहब ने आके बिल्कुल भाई बात ही नहीं करनी, हमने इंडिया से भाई इंडिया की ट्रेड से हमें फ़ायदा है। क्या है कि वही माल जो इंडिया $100 में देता है वो माल हम वही इंडिया का माल $125 में थ्रू दुबई ले लेते हैं, या थ्रू अफगानिस्तान आ जाता है, या थ्रू ईरान आ जाता है। हम कर क्या रहे हैं? दुनिया का कोई मुल्क मुझे बता दें, ये जो बात करते हैं ना कोई भी, जब तक हम अपने पड़ोसियों से तल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे, जब तक हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही दुनिया में उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत कलीदी है। नहीं बढ़ाएंगे, हमारी इंडस्ट्री है ही नहीं, हमारे पास क्या है?
یہ بھی آپ یہ بات کرنا آسان ہے، اگلے 5 سال میں بھی ہم یہی باتیں کرتے رہیں گے کہ پھر اگلا الیکشن آئے گا تو ہم کہیں گے نہیں جی، پھر ہمیں بیٹھنا پڑے گا، ہمیں ٹرمائل، ہم تو چور ڈاکو سے نکلے ہی نہیں ہیں ابھی، دنیا خوش ہے کہ یہ پوچھتے تھے ہماری صاحب سے، کیا رزلٹ کیا ہماری صاحب یہ جو نکتہ اٹھایا کیسے صاحب پوچھے تو نہیں آپ نے ہم نکتہ اٹھایا، یہ آپ ہمیشہ اپنے دور حکومت میں بھی پی ڈی ایم کے 16 ماہ میں بھی کیسا شیخ صاحب کہتے رہے سر یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا. پی ٹی آئی کا ابھی مائنڈ سیٹ میں تبدیلی آئی ہے کہ بھئی یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کبھی وہ اقتدار میں ہوں گی، کبھی آپ اقتدار میں ہو، اور آپ کے مد مقابل بھی یہی ہیں. اس میں کوئی اس قبلہ ٹھیک ہوئے اس حوالے سے؟ دیکھیں ایسا کرتے ہیں، لیٹس ڈائسیکٹ دس تھنگ، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم سوال کا جواب بھی دے میں اسی میں بات کروں. آپ وہ اپنے میں میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں، میں میڈیکل بیک گراؤنڈ ڈائسیکشن پہ چلے جاتے ہیں. ڈائسیکشن اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ ڈائسیکشن کرتے ہیں تو آپ کو انڈیویجولی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ اس کو پورے براڈر پکچر میں نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، اس کو نہیں کرتے. اب ہم کر دیتے پولیٹیکل پارٹی ایک چیز ہے اور انڈیویجول فیملیز یا انڈیویجول لوگ الگ چیز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون ایز اے پارٹی کرپٹ ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا ان کے جو لیڈر کیا ان کے پاس وہ ٹریل آف منی ہے؟ نہیں. نہیں اب تو سر یہ انوسنٹ ہو گئے نا. نہیں دیکھیں، نہیں آپ لوگ خود کہتے ہیں معصوم، انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. میں نے آپ کو اکثر شوز میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. اسی میزان پہ نواز شریف صاحب نے احمد فیلڈ میں تمام سزائیں ختم. اس طرح ہے، وہ نواز شریف صاحب اس لیے وہ انوسنٹ ہو گئے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی ساتھ لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ ان کے پیسے مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے ہیں. میری اولاد ہے 18 سال سے چھوٹی اولاد ہے، بلینئر ہو گئی، مجھے نہیں پتا ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے باپ نے پیسہ باہر بھیجا کیسے تھا. پولیٹیکل ٹویسٹ اپنی جگہ. سر دیکھیں میری بات سنیں، لیٹس بی آنیسٹ ود دی نیشن. یہی تو شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا. 3 سال کیوں نہیں پھر آپ لوگ فیصلہ کر سکے؟ دیکھیں نا میری بات سنیں، عمران خان نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ملتے. سن لے میں نے آپ کو کیا کہا ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں. عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سے نیگوسیشن کرنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بات سن لیں نا، آپ کو صبر کر لیں، ذرا صبر کر لیں، ہاتھ ہولہ رکھے. انہوں نے کہا ہے کہ میں میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری ایز ان پرسن میں ان سے نہیں مل سکتا. اب ادھر ایک منٹ رکیے گا. ایک منٹ یہی نواز شریف صاحب ان کے لیڈر ہیں اور یہ زرداری صاحب ان کے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے، فیئر انف نا. ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپس میں باتیں کر سکتے ہیں. ہم نے عمران خان صاحب سے بات نہیں کرنی، پی ٹی آئی سے بات کرنی. تو میں کہوں گا آؤ مجھ سے ملو، آؤ مجھ سے بات کرو. نتیجہ خیز تو ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈیسیژن ہی نہیں ہوگا. نہیں ہو جاتے، ڈیسیژن بھی ہو جاتے، ایسی کوئی مسئلہ نہیں. اکثر آپ نہیں نے کہا میں نے جہانگیر ترین کی اپوزیشن کی، آپ کی بات کو اووررول کر دیا گیا. میری بات کو نہیں کہا، میجورٹی گیو the decision in his favor. So I did my job. لیکن ایک منٹ ہے جائے، میں ان کا شیر صاحب کی ایک بات کرتے تو انہوں نے پرویز خٹک صاحب کو میں اکثر شوز میں دیکھتا ہوں، پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں میری بات ہی نہیں سنتے. ایک منٹ ہے جائے، خان صاحب شکر کرے ان کی بات نہیں سنتے تھے، اگر ان کی بات سننی ہوتی تو آج ہم کدھر ہوتے. یہ جو بندہ میں آ رہا ہوں، جس بندے میں لائلٹی نہ ہو اس کی بات تو سننی نہیں چاہیے. 12 سال میں نے گزارے ہیں. کوئی 12 سال نہیں گزارے، 2012 میں تو یہ آئے تھے، 12 سال کہاں سے گزارے ایویں؟ تو 23 ہے نا، 22 پہ گئے ہیں نا، تو ہو گئے نا 12 نہیں ہوتے، 10 ہوتے ہیں. 2012 کے بعد 10 ہوتے ہیں. وہ دو یہ ہمیشہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا. اب میں آپ کو بات کیسر صاحب کی ایک بات سنیں. ایک منٹ، کیسر صاحب نے ایک بات کی، میں بالکل رسپیکٹ کرتا ہوں. کیسر صاحب ون آف دا ونڈرفل پیپل از کیسر صاحب. میں ان کی بہت وہ کرتا ہوں، میں دل سے ان کا خیال رکھتا ہوں. ہمایوں مہند صاحب نالجیبل آدمی ہیں، نالجیبل آدمی. یہ انجمن ستائش بامی ہو گیا شروع. دیکھیے بات ہم صرف یہ کر رہے ہیں، ہم یہ سب کامن انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیے بات یہ ہے، ابھی انہوں نے کہا کہ ایز اے پارٹی انہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے کہا یا زرداری صاحب، ایسی بات نہیں ہے. میں خود اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس ایک بہت بڑا فورم ہے، سب سے اعلیٰ فورم جو ہے ہمارے الیکٹڈ لوگوں کا اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا ہے. مجھے وہاں ساری کمیٹی نے چیئرمین الیکٹ کیا. الیکٹ ہوتا ہے وہاں 21 ممبر آتے ہیں تمام پارٹیوں کے. میں ہر بار کہتا رہا کہ یہاں آ جاؤ، چلو آپ کا آپس میں اختلاف ہے، آ جاؤ کمیٹی میں بیٹھ جاؤ، اور اگر کوئی میری چیئرمین شپ پہ اعتراض ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ آ جائیے. کیا جواب ملا آپ کو؟ چیئرمین جو ہے نا ہمارے ساتھ بڑے شیخ صاحب جواب کیا ملا اس کا، اس آفر کا؟ مقصد ہے ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں ملک کے
आपका नहीं, जवाब कोई क्या भी मिला? नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया, ये मैं गलत समझ किया, कहा। गलत किया। देखिए कमोका साहब मेरे से पहले चेयरमैन थे जी, PTI फैज के कमोका। थे। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह चलाई। हम उस कमेटियों में हमारा इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन उधर भी किसी कमेटी में भी बैठने को तैयार नहीं थे जिसने फाइनेंस को, इकोनॉमिक को, मईशत को की बेहतरी के लिए बात करनी थी। हम तो इतना झगड़ा करके बैठ गए हैं, पता Yes, नहीं क्या हो गया बात पूरी कर है। लो। हमारा मुल्क तो एक है, सब अच्छे लोग हैं, अनटिल प्रूवन गिल्टी जैसे आपने कहा। जी, या कोई ये वैसे इनके अल्फाज मैंने लिए थे। नहीं इनके नहीं है। वैसे- मैं चले, बस conclude करते हैं, कैसर साहब अब मुझे सर, इजाजत में conclude करना है, अपनी सर। बात कंप्लीट कर लूं। मैं आपके लिए खामोश हो गया था, चूंकि आप बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी हैं तो मैं खामोश हो जी, गया वो कह रहे हैं फाइनेंस लेकिन कमेटी में भी मैं नहीं ठीक है, वो जो नहीं किया गलत किया था। अब मैं एक बात बताता हूं, इन्होंने कहा था कि वो 0 से 6 पे गए तो ओवर 4 साल ठीक हो गए। 3.2 ये जब आए थे इन्होंने 4.3 पे इन्होंने जीडीपी लिया था, इनहेरिट किया था। 4.3 को 5 सालों में ये 6.2 पे लेकर के थे। तो इन अदर सेंस इनकी ग्रोथ तो फिर बिल्कुल ही नहीं थी ना, और 2% पे ही होगी ना। इनकी ग्रोथ जो थी 2% ही हो गई। चलिए, वो तो अगर 4 से हो जाए, लेकिन तखमीना मैं नहीं लगा देखिए सकता, मैं होता not ये an नहीं है, economic होता ये नहीं है, expert। होता ये वक्त खत्म हो देखिए वो बिजनेस ग्रोथ शख्स हर है, साल की। वो बिजनेस हर एक मिनट साल है की एक अलग मिनट होती है, है ग्रोथ एक मिनट अलग है होती है। जो बिजनेस वाला आदमी होता है ना, वो जब अपनी पॉलिसी लेकर आता है ना, तो उस पॉलिसी हमेशा शुरू में डिप आती है, ठीक है। उसके बाद के रिटर्न्स होते हैं। तो आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी बिजनेस फाइनेंशियल पॉलिसी लेकर आई थी, शुरू में डिप आई थी, नुकता ये उसके था- बाद इन स्पाइट ऑफ कोविड जो पूरी दुनिया में उसने Okay. तबाहियां बजाए, पीटीआई हैड 2021-2022 6 जीडीपी। इट इज नॉट अ जोक। नुक्ता सर एंड में ये है, वो आपकी बातें अपनी जगह, और कैसर शेख साहब की और कमर जमान कायरा साहब की। कायरा साहब ने तो हमारे प्रोग्राम में कहा कि कोलिशन गवर्नमेंट ही वे फॉरवर्ड नज़र आ रही है आइंदा आम इंतखाबात के बाद, यानी सियासी जमातों का इकट्ठ। नुक्ता यह है, टेक अवे ये है कि इक्तिसादी तरक्की को पायदार उस सूरत में बनाया जा सकता है जब सियासी इस्तेकाम होगा, और उसके लिए बुनियादी नुक्ता है सियासी डायलॉग, पॉलिटिकल एकोमोडेशन। आप लोगों की मान भी लिया जाए एक लम्हे के लिए कि अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन आप लोग पॉलिटिकल आइसोलेशन के शिकार रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आप इससे मानेंगे भी, आप हमारी वक्त मेरा सोच खत्म हो जा फर्क रहा है उन लोगों से, हमारी लेकिन सोच फर्क है सर, वो उनकी एक ब्रॉडर नेशनल एजेंडा जरूर होना चाहिए। आई फील आपका बहुत शुक्रिया सेंटर हमायूं मोमान साहब, डॉक्टर साहब, आपने तफसीली गुफ्तगू की, अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र दिया, बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया, और एक बड़ा अच्छी आपने गुफ्तगू इस हवाले से की कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या मुतफ़िका लामल अपनाना होगा। और कमर ज़मान कायरा साहब ने आज 27 दिसंबर, हम एक दफ़ा फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा को खराज तहसीन पेश करते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 10 नुकाती एजेंडे पर भी बात की। प्रोग्राम सच में आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रेशर टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।